iti sa nga ili tayo manipod iti PNP Drug Enforcement Group iti dayto nga gundaway tente lang nga dumamagmet iti opisina da kadagiti update nya ditoy programa tayo. Kadua tayo ni Patrolman Jesse Manggaliman manipod iti PNP Drug Enforcement Group. Sir Jesse, good morning. Welcome ditoy IFM Vegan. Kumusta iti PNP Drug Enforcement Group, sir? Ti unit mi nga rod, sir, kay ito yung nga rod data, PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 1. So yung office address po namin is located po sa Camp Diego Silang, doon sa Karlatan, sa La Union. Mm-hmm. Adakay tunig ti Pro 1? Haan, sir, dito kami agyayan kami ti Provincial Police Office. Ti La Union. Okay. When sir, so digi sir nga tibos mi sir kay ni Police Colonel Ariel A. Kapukaw, and meron kaming din office address dito satellite office dito sa Narvacan, Ilocos Sur, is spearheaded by Police Lieutenant Bernardo D. Rodriguez. Mm-hmm. So tunggal probinsya diti Region 1 sa dati PIDEG unit nanti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abral, La Union ken Pangasinan. When sir game ti area of operation mi sir nga ti Pagilian tayo kad ti Ilocos Sur ken Norte, so bali dua ti okay. area of operation mi sir. So ditoy unit yu diti Narvacan, Ilocos Sur aging ganadjay Ilocos Norten. When sir. Mhm. Kumusta met sir iti dagiti patpatong palitat ta iti PIDEG ti Drug Enforcement Group. Kay tatar sir agdamakit ayos me sir ti operation mi sir. Mhm. Agtultuloy may alta sir di patagkankadak mi ti operation ti Pagilian tayo ket base ken dagiti drug clearing program ti PIDEA kay bumababa mi iti kaso iti drugs ti Pagilian tayo nga. Mm. In constant coordination kayo ni tibiyang ti PIDEA, Philippine Drug Enforcement Unit ken iti dagiti police station, sir. When sir, before kami nag-conduct ito operation, kay dapat may coordinate pa muna iti PIDEA kasi nga iso dati lead unit in terms dati nga drug operation. Mm-hmm. And of course operate kami met certain jurisdiction like for example sir to Vigan City, i-coordinate mi lang dito ko ti Vigan City Police Station. Okay. Yung dagitong operation, sir, nakadaw yung aramiden nyo iti dagiti casting operation nyo. Dagiti nga coordinated nga activities yo kadagiti police stations. Dagijay bypass? Karama na? When sir, ito kami nagkakandak ti bypass operation, yan, search warrant operation, and of course yung service of warrant of arrest, inline din sa RA 9165. Warrant of arrest, dagitoy kastoy, panggap iti droga may lahing droga. sir. Mm-hmm. Kung sa sir, ti may bagay tatta, panggap iti sitwasyon, iti droga dito'y probinsya tayo, bumababa. When sir, kas ko nangarod sir about the drug clearing program ti PIDEA, bumababa mi kasi ami may nga barangay kaya nagiti munisipyo ti Ilocos Sur kay na clearan met din sir. Mm-hmm. Umadado dagiti barangay nga may bilang drug cleared barangays. When sir. Kaya dagiti do mga munisipyo sir kay amin dan ko drug cleared talaga. Oo, drug cleared, drug free. Oo sir. Mm-hmm. Umadado pi dagiti barangay ngaag-apply nga makliranda panggap iti drugs. Aywan sir, apply dami lang sir dagiti dadto mga barangay tapno makliran dami ten ken as part of PCR PNCO wag kan kandak na gamin ti lecture ti barangay and schools dito sa dito nga Pagilian tayo nya. Kaya di ko makasarsarita dagiti kapitan ket dagiti PWODs tayo madigya dagiti drug surrender kada ko ket ayos may nga makiki-coordinate daken ti barangay da. Kumusta ti panagpasyari sir kadagiti barangay? Very cooperative dagiti barangay officials. Aywan na sir dagiti barangay officials ken dagiti dadto mga kabarangayan ket di nga ro tata may ti pakikisama da kanyami ngay. Pati school sir, dumandanon ka? Aywan sir, aming school ti Region 1 talabang upang kami. Ngiti may dandanon kadagiti estudyante no kasjay. Sir, di ko may nga discuss regarding the harmful effects of dangerous drug kasi nga di mesa nga mission mi nga yun nga to spread awareness regarding the harmful of dangerous drugs nga, and of course di ko may nga discuss regarding the
RA 9165 pa yun tapno DJ ko nga i-discuss dagi possible nga punishment dano ag commit ti violation na inline dito RA 9165. Nabaramet ti panangawat king kano kasi dagiti estudyante kanyayo, sir. Ay wala sir, maya ti panang welcome da kasi Oo. kanyami nga police no mao pa kami ti certain schools. Mhm. Very briefly, sir, dagitoy ilek-lecture mo kadagi estudyante, mabaling da kamatem tatta kadagi tagdingdingig tayo, ninya dagitoy tatta nga pagpiggadan, panggep tatta ti illegal nga droga. Aywen kasi amutay nga amin sir nga ti droga ko illegal de yay. Aha. It's against the law under the RA 9165 kasi nga amutay may amin sir nga iti droga kay madi amin nga aspeto ti life tayo kay maapektaran amin nga physical aspect, yan, mental aspect, amin nga behavioral aspect tayo kay maapektaran de jay. Mhm. When So nga medyo dangerous para itibagi. ay when sir dangerous talaga ti bagi tayo de jay ita di kita nga makarakaramdam ti kwa. Di ba no gamin lagi mostly kami nga nagkakaso ti dangerous drugs ti yan tayo. So dagamin tagkumkumit ti krimen, syempre maditay may kaya nga dagiti estudyante tayo kay may sa dami nga ma-involve ti kakasta nga banag sir nga. Mhm. So adadagi kasi nga kaso, sir, niya nga drug user nga so dapay ti involved kadagiti daddo amet nga crimes dito'y probinsyan. Ay one sir, ado talaga ti users can pushers lat namin no. Mhm. So dito unit yu dito'y Narvacan, manukay mat didtoyen. Ay tata sir, ti total strike mi tata sir mga 15 kami gramin dagi team leader mi. Oh, para ti duwa nga probinsya. When sir? Dakkel deto'y basit nga bilang. Or Actually, makanay nga kwa pag Actually sir, dapat ko pa dapat tinakato ka pa DJ pero since basi ti Ginorte. personnel tayo, yung ginorte since basi ti personnel tayo so nga inakamiti ko Norten. ti norte. So dadagi jay time nga mapangkay nga rod jay norte, sir? Ag monitor kasi ay. When sir, dami lang dagiti daduma may lang nga tropa sir taga norte may lang so nga nakas-designate dami lagi nga kwata so dati makin biyasa yan ti kwan di area. Mhm. So deta iti PNP Drug Enforcement Group pa. So marasaro gundaway at atindog to iti panagipatpatang kani Patrolman Jesse Manggaliman para iti sa balinto pay nga update manipod iti opisina da ken deti nga unit iti biyang iti PNP. Sir Jesse, thank you very much ken deti nga oras nga dadanon mo ditoy IFM Vegan. Kaya gyapan may sir ti ko pa nang welcome mo kanya dito yan. Nadapay kayat mo nga ipalagip, i-remind kadagiti listeners tayo panggep ti legal drug, sir. Ay so la igilang na mo ti kay kung ipakamo kanya yun yang dapat tiklikan tayo ti panagusar iti droga. Ken lalo dagiti estudyante tayo. Ken dagiti ubing dapat iwasan tayo dagita lalo dagiti gateway drugs tayo, dagiti alcohol, cigarettes kasi amo tayo nga dagita ti pakadaksan ti future tayo. Okay? Thank you very much, Patrolman Jesse Manggaliman, manipod iti PNP Drug Enforcement Group.